चिंगुड़ी मिसिकी एटा पोहला पोहला गोटा पोहला ओहो एटा चिंगुड़ी चिंगुड़ी एटा हमर चांदी फ्राई चांदी माछ फ्राई एटा साग साग देखी साग हमर खसला साग कुशला साग एटा पनीर बटर मसाला एटा खट्टा एटा सालेड एपट रहला हमर रोही बेसर रोही माछ बेसर रोही माछ सोरिस पड़ी सोरिस बेसर रोही सोरिस बेसर पड़ी आइटम बेसर एटा देसी चिकन भी होची हां देसी चिकन एटा चुना माछ बेसर सोरिस बेसर चुना माछ सोरिस बेसर एटा चिकन कसा पीस उठे काटी चिकन कसा मीडियम साइज हां मीडियम साइज एटा हमर भाकुर मसला भाकुर माछ मसला आज्ञा एटा मटन आपन स्पेशल आइटम होला मटन टी पीस आउटे काढी भाई ओहो मीडियम पीस अछि मीडियम पीस आलू दुजन ना आलू हां आलू दिया होती ना नमस्कार जय जगन्नाथ मु आप लोग को बहुत बहुत स्वागत सांग मैंने एवं आसी पहुँची गली इन्फोसिटी छक पाखरे थिबा होटेल महफिल आसी पहुँची गली आउ होटेल टी देखिपारे आउ बहुत भेराइटी आइटम पाइबे चिकेन पाइबे मटन पाइबे माछ पाइबे अंडा पाइबे आउ स्पेशल मटन पाइबे आउ भेज भी से बड़ा बहुत भेराइटी आइटम करती चलतु जीवा आउ खाइबार टेस्ट केमी कौन हो भिडियो माध्यम सब किसी कहि सब किसी देखी आपन मो भिडियो पूरा शेष जाए निहाती देखूँ आउ मु शुणा पाई गोटे स्पेशल मटन तैयारी करते सतरे कौन जगह भल मटन करती सतरे कौन होटेल खाइबा भल भीतर को गले जना पड़ो चलतु भीतर को जा सांग मैंने आज चलते जा होटेल महफिल आपने होटेल देखिपे सांग मैंने देखिपे मोर गोटे उषुना भात आउ एटा अरुआ भात आपण मैंने चाहिए उषुना खाई पारे आपड़ी चाहिए अरुआ भी खाई पारे ये देखिपे आलू भर्ता कर देखिपे यहाँ गोटे सालेड माने दही पकईना सुकुला कर पियाज गाजर आउ काकुड़ी आ भेंडी आलू भजा कर सहित गोटे डाली कर पापड़ कर सहित यहाँ कौन फुलकोबी तरकारी बंधाकोबी तरकारी यहाँ फुलकोबी तरकारी चिप्स कलर आलू चिप्स यहाँ चिंगुड़ी मिसिकी एटा पोहला गोटा पोहला ओहो एटा चिंगुड़ी एटा हमर चांदी माछ फ्राई एटा साग देखी साग हमर खसला साग साग एटा पनीर बटर मसाला एटा खट्टा रहला हमर रोही बेसर रोही माछ बेसर रोही माछ सोरिस पड़ी सोरिस बेसर रोही सोरिस बेसर पड़ी आइटम बेसर एटा देसी चिकन भी होची हां देसी चिकन एटा चुना माछ बेसर सोरिस बेसर चुना माछ सोरिस बेसर एटा चिकन कसा पीस उठे काटी चिकन कसा मीडियम साइज हां मीडियम साइज एटा हमर भाकुर मसला भाकुर माछ मसला आज्ञा एटा मटन आपन स्पेशल आइटम होला मटन टी पीस आउटे काढी भाई ओहो मीडियम पीस अछि मीडियम पीस आलू दुजन ना आलू हां आलू दिया होती ना सांग मैंने देखिपे मोर बर्तमान
ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ପାଇବେ। ମଟନ ପିସ୍ଟା ଟିକେ କେତେ ପିସ୍ 3 ପିସ୍ 4 ପିସ୍ ମଟନ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଲାଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଟନ ଥାଳି ଦେଖିଲା ପରେ ନା ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ କିଛି ଆଡ଼ କରିବା। ଆଉ ମଟନ ମିଳିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ନା ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିବ। ତାର ମଟନ ଭାତରେ ଆଡ଼ କରିବା। ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବା। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାଲାଡ। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ମେଫିଲ୍ରେ ଖାଇବା ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମଟନ୍ ଥାଳି। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 240 ଟଙ୍କା। 240 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ପାଇବେ। ମାନେ ସାଲାଡ଼ରେ ଦହି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଶୁକୁଲା ସାଲାଡ଼। ମାନେ କାକୁଡ଼ି ପାଇବେ, ଗାଜର ପାଇବେ, ପିଆଜ ପାଇବେ, ଆଉ ଦହି ପକେଇନାହାନ୍ତି, ଶୁକୁଲା ସାଲାଡ଼ ଗୋଟେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇବେ, ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇବେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ପାଇବେ। ମଟନ୍ର ପିସ୍ ଥିଲା 4 ପିସ୍ ମଟନ୍ ସହିତ ଚର୍ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ଆଳୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଝୋଳ ହେଲା ଗ୍ରେଭି ଝୋଳ ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ନା ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା ନା ବେଶୀ ଖରାପ ଥିଲା। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଭରେଜ ଲାଗିଲା। ମଟନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଭରେଜ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲି ମୋତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଖାଇବା ଆଭରେଜ ଲାଗିଲା। ନା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଭରେଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକ ମୋତେ ବି ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ ମୁଁ 10ରୁ ମୁଁ 7 ଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଫେସବୁକରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇବେ ନା, ସତରେ ସେଇ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବନ ଦେବ, ଛାଇ ଦେବ। ସେଇ ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ କହୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପଟିଆ ଛକ। ପଟିଆ ଛକ ଏଇଟା ହେଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଯିବା ରାସ୍ତା। ସେଇଟା ହେଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି। ପଟିଆରୁ ମାତ୍ର 1 ମିଟର ଆସିଲା ଭିତରେ ହୋଟେଲଟା ପଡ଼ିବ।
डाण साइड आउ जदि इन्फोसिटी रोड आसला तो होटल पड़ो बाँ साइड आउ डायरेक्शन गूगल लिंक अच्छे आपने देखिए आसीपर।